ডালবা বাবা এগুলো দিবা দেখা যায় Hello kids, let's make some alphabet. Here you can see I have used alphabet. Let's match all the alphabet. বাবা আমার এটা ছিল Let's get started. First of all, G. And it is capital G. C. Where is C? Lowercase c, lowercase c. বাবা আমার এটাও ছিল সব ফাটাই C, C, C. বাবা আমার এটাও ছিল C. D. D. K. K. U. U. বাবা তুমি বলো B. And this is also B. E. E. Q. Q. আচ্ছা P. বাবা তুমি বলো P. And also P. F. F. Where is F? F. O. O. V. V. Z. And Z. A. A. T. T. J. 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 L. L. N. N.
Ace. Ace. S. S. R. Lowercase r. M. M. Y. Y. X. X. W. W. I. And it's also I. That's for today. See you in the next video. Bye.